درود به همراهان عزیز. با یکی دیگر از آموزش‌های OpenLogic در خدمت شما هستیم و امروز هم اوید یکی از المنت‌های مهمی برنامه OpenLogic با نام Write to FB و Read from FB، یعنی با زبان روسیه هم اینجا نوشتگی است بلوک запись в FB و чтение из FB. این دو بلاک چی معنی دارن و کجا ما همین بلاک ها را استفاده میکنیم؟ معمولا خیلی هم بلاک های مهم هستند و خیلی هم کاربرد بسیار دارند، خصوصا در استفاده بری از تایمرها و همون گنراتورهای ایمپولسی و счетчик‌ها. بسیار بگیم بلاک های فونکسیوناله که پارامتری آنها ما میخواهیم که در دستی ما باشد، یعنی ما تعیین کننده اونها باشیم. ما در موضوع قبلی بخشی تغییربنده ها را گفتیم و چگونه نمودهای تغییربنده ها را گفتیم و چگونه تغییربنده میسازیم. اما یک بخش مهم مون که ما فرض کنیم ما قسمت تایمر رو اگر برویم، من میخوام یک تایمر همینجا با نام TON یعنی تغییر در وصل استفاده برم. اما من میخوام که همین بزرگی که پارامتری که این دارد время задержки، یعنی وقتی همون تاخیرش هر قدر که من خواستم همون باشد. یعنی اینجا اگر زمانی که من اینجا فرض کنیم گذارم اگر 5 مانم، یعنی 5 ثانیه است. البته در داخل همین برنامه دائما 5 ثانیه میشموره. اما من میخوام که از اکران که یگان تغییر یابنده باشد، فرض کنیم یگان تغییر یابنده از یگان ورودی باشد یا که اگر PRL اکران دار باشد از داخل همون صفحه اکران خودش نمایشگرش قیمت همین وقت یعنی تنظیم کنه، یعنی تغییر یابنده باشد. برای این نیاز است از یک الیمنتی با نام صدت بلاک zapis. خب اینجا من از این write to FB را استفاده میکنم و با سبب که پیر همون ریلی قابل برنامه ریزی همونی ما اکراندار نیست، نمایشگر ندارد، من از یک ورودی آنالوگ استفاده میکنم برای تغییر دادن همین. باید قید کنیم که این write to FB این نمودی تغییر یابنده‌اش هم عدد بوتون است، یعنی نیاز است که از این ما بود نمودش سپلایشی زپیتو، یعنی عدد اشاری بود، عدد کسری بود. ما نیاز داشتیم اونا به یک عددی بوتون تبدیل کنیم و آمدیم اینا ما تبدیل کردیم و این و داخل اگر FB را انتخاب کنید، write to FB را انتخاب کنید، میگه که شما کدام اینجا پارامتر شد کدام فونکسیونال بلاک، یعنی اول شما کدام بلاک میخواهید که پارامترش وارد کنید. من اینجا بینید روی خط بلاک هایی که با همین اطاعت میکنن البته پیدا میشه. من اگر یک بلاک دیگرم اینجا استفاده کنم، بینید روی خط همین بلاک ها پیدا میشن که شما کدام بلاک ها را میخواهید. اینجا بینید البته روی خطشون پیدا شد. من میخوام که تایم آن یک پارامتری اینجا بینید время задержки включения، یعنی زمانی همون تاخیر در وصلش میخوام که چی کنم، قیمتش داخل کنم. و باز یک الیمنت دیگر اینجا بود گنراتور اینپولس. این اگر بینیم این دو پارامتر داشت، برای این دو پارامتر شما میگم اگر داخل این بریم میگه که فرض کردیم اگر من بلینک یک بینم اینجا دو پارامتر است، یعنی بینید هم وقت خاموشی و هم وقتی وصل شویش است. یعنی این گونه ما اول انتخاب میکنیم کدام الیمنت، یعنی از اینجا من انتخاب کردم الیمنتی فرض کنیم تایم آمنی یک و وقت تاخیر در وصل شد و میبینیم الیمنت ها استفاده میکنیم. خب باید قید کنیم که در اینجا قیمت همون تایمر را بزرگی تایمر را بر حساب میلی ثانیه تعیین میشه، یعنی برابر است با 1000 قیمتی هزاری ما، یعنی یک ثانیه ما در اینجا با قیمتی 1000 است. خب میریم با یک بار برنامه را چیش میبینیم، شبیه سازیش میبینیم که چی گونه است. اینجا بینید تایمر ما در حال روشن شد. اینجا 5 ثانیه هم نوشتگی است اما و یگان وقت هم نشمرد. چرا؟ چون که ما اینجا قیمتی همون تاخیر در وصلش ما الکی
навиштагӣ нест, таъин кардагӣ нестем. ва мо мегӯем ки 1 сония, 1 сония ки хурдтар аст, бигзор 5 сония. Мо гуфтем бар ҳисоби ҳазорӣ аст. Яъне 5 бар ҳисоби миллисония аст. Ман 5000 таъин мекунам ва замоне ки васл мекунем, инҷо бинед аллакай шумордан то муддати 5 сония анҷом мешавад. ине рафт ва шуд 5 сония. яъне дар инҷо ҳамин қимати бигем таъхир дар васли ҳамин TON1 ман аз вуруди аналог гирифтам. яъне бо вуруди аналог ман вақте ҳамина таъин кардам. боз дигар ҷойҳои бо муҳимтаре аз ин ҳам ҳаст ки мо ҳамин элемента истифода мекунем. хусусан замоне ки ман мехоҳам ки як таймери мо якчанд таймери мо ҳамон як параметри ҳамон гем таъхир дар вазн чи таъхир дар қад бошад, як қимат бошад. яъне ман инҷо ҳамон қимати 5 сонияро ман мехостам дар як макроси дигар. ҳозир як макрос месозем. фарз кардем бигзор 2 вуруди ва як хуруҷӣ бошад. ман ин макросро истифода мекунам. хайн ба ином кор надорем ва як таймери дигар ман инҷо истифода мекунам. боз фарз кардем тайм on. ва ҳаминҷо ҳам мехоҳам ки ҳамон қимати ҳамон чиро истифода кунам. ҳамон қимати гуфтем аз вуруди аналог мо ona ворид кардем ба параметри таъхир дар васли релеи замон. хоб аз инҷо барои ман ниёз аст боз як элементи дигар. ҳаминҷа ин вурудиро ман мекунам вуруди қиматшам намуди бутун менависам time on, time on delay. таъхир дар васл. таъхир дар васли мо гуфтем аз он ҷо меояд ва инҷо ҳам аз элементия интихоб мекунам боз time on-и яка ва замони таъхир дар васлаш. ва инҷо ба мо ниёз аст замоне ки ина сабт мекунем, номи макроса сабт мекунем, ин сахранӣ мекунем. номша нагузоштем ин макроса, номша беҳтараш гузорем. хоб мегузорем write to FP. номша гузоштем ва хоб сабт мекунем ва мерем аз қисмати макрос ина истифода мекунем. аллакай бинед макроси мо пайдо шуда аз 2 элемент иборат аст. ха як вуруди аст инҷо. ҳай бигзор QV3 якам пештар бошад то ки хоноишам мушкил аст ҳамин синкаширо дар OnLogic истифода бурдам. барад мехоҳем. хоб анакун қимати таъхир дар васл аз куҷо мегирад? яъне аз элементе ки гуфтем ба ном ё аз мо метавонем аз ин вуруди ина гирем, яъне аз инҷо, ё ки аз бо элемента истифода кунем барои рехтан, ягон тағйирёбанда истифода кунем барои рехтан дохили ин. хоб аммо бояд таъхири ин, таъхири якум ва дохили ҳамин макроси мо бояд ҳардушам ҳамсу бошанд, яъне яксон бошанд. ва мерем қимати боз вурудимона ҳудуди 5 сония мегузорем. аммо инҷо як мушкилӣ аст, чунки мо ҳамзамон ҳам вуруди 2 ва вуруди 4 наметонем шуморем.
тақрибан ҳамон бояд як хел бошад. инам аз ақиби ҳозир барое ки дуруст бошад мо бояд аз як вурудӣ истифода кунем, то ки дар як лаҳза ҳарду реле замони мо ҳардушам шумурдана оғоз кунад. хоб инҷо замони мо вуруди идура фаъол кунем, чунки замони мо аллакай инҷо таъин нест. 3 сония пас ҳарду хуруҷи мо бояд фаъол шавад. мебинед ҳардушам мо як қимати дигем таъини таъхир дар васла ҳам дар барнома истифода кардем, ҳам дар макрос истифода кардем. дар чанд ҷое ки шумо хостед метавонед ҳамина истифода кунед. ва боз як параметри дигар аст. мисол аз ин агар инҷо мо гирем элементи read from fp, ман замоне ки аз ин элемент истифода кунам мега ки ту аз куҷо мехоҳӣ хондан. ман инҷо бояд таъин кунам ки ман мехоҳам аз time on 1 ti on 1 қимати ҳамина время задачки включениро хонам. хонам куҷо брезам. ман як тағйиробандаи дигар инҷо месозам ва фарз кардем бо номи таъхир. бигзор дилей бошад, чунки осонтар аст. ва қимати ҳамун намуди гем бутун ва дохили ин мерезам. яъне аз time on 1 замони таъхир дар вастлша хондам, дохили ин рехтам ва инҷоам мерам акнун дигар аз ин элемент истифода мекунам. аз тағйиробандаи дили аллакай истифода мекунам. ҳамун замона мо гашта хондам ва бурдим дохили ин рехтем. мебинед ин гунаам ҷавоб дар инҷоам мисли ҳамон пештар аст. роҳҳои истифодабарӣ ба он хотир мегӯем ки баъзан ҷоҳое мешавад ки шумо аз ин усул истифода мекунед, ҷое мешавад ки аз он усул истифода мекунед. барои ҳамин беҳтараш ҳамаи усулоша хубтар мисол донед ки ҳамон элемент дар куҷо истифода мешавад. боз вақта таъин мекунед. бигзор 2 сония. бинед 2 сония аллакай мо аз вурудӣ гирифтем дохили элементи write to fp рехтем ва аз дохили он рехтем дохили time on 1 худмон ва аз он хондем мо рехтем дохили тағйиробандаи диле ва аз дохили тағйиробандаи диле боз бурдем дохили макрос, унҷо параметри реле замони дигара таъин кардем. 2 сония ҳарду хуруҷи мо фаъол шуданд. ин буд дар баҳси як чизи дигар, як нуқтаи дигарам қайд кунем. инҷо дидем ки ин миллисония аст, яъне шумурданаш бо миллисония аст. шояд ки ҷазоб набошад барои баъзеҳо. мисол замоне ки мо аз намоишгар экран истифода мекунем, унҷо оператор ҳатман бо миллисония он вақта замона таъин намекунад, дохил намекунад ва барои ина мо дохил кардан бо сония ва он гашт ба миллисония табдил шавад, аз як элементи оддӣ бигем ҳисоби арифметикӣ истифода мекунем. мерем бахши арифметика ва элементи зарба истифода мекунем ва инҷо гашта ҳамун вурудие ки ҳаст бастагӣ ба шумо дорад ки шумо ҳамун тағйиробандаро бо замонаша бо сония ворид мекунед, агар хостед бо дақиқа ворид кунед, он ба шумо бастагӣ дорад. мисол ман мехоҳам ки уна бо сония ворид кунам ва уна аз элементи зарб истифода мекунам ва як сонияи ман инҷо бояд ба 1000, як элементи дигар констант ба 1000 бояд зарб шавад. инҷо элементи бояд ки мо бутун гузорем ва қиматшам ҳудуди 1000. мерем ва акнун мо инҷо вуруди қимати 2 агар ворид кунем ба таври гем ҳисобӣ 2000 сония,
یعنی 2000 میلی ثانیه داخل این ریخته میشه. این ما قیمت 2 را داخل میکنیم از نمایشگر و اونم 2000 میلی ثانیه را میگیم. همون 2 ثانیه ما یک دو خروجی ما خارج میشه. اگر خواستین که با دقیقه اون وارد کنید یعنی نیاز است اینجا ضرب در 60 کنیم. اگر ضرب در 60 کنیم 1000 میلی ثانیه ما یک ثانیه و 60 ثانیه ما یک دقیقه. این 1000 رو با 60 ضرب کنیم میشه 60000. این 60000 میلی ثانیه این برابر است به یک دقیقه. اینجا ورودی ما علاقه یک به دقیقه است. اگر اینجا ما یک داخل کنم زمانی همون وقت علاقه یک دقیقه میشه. یعنی یک دقیقه ما برابر با 60000 میلی ثانیه. این بود آیدی همون الیمنتی write to FB و read from FB. یعنی ما FB اینجا اکن این بلاگ یکم پیچیده ساخته شده است. خودی منم برای مطالعه این چیز خیلی وقت زیاد صرف کردم اما معنیش یعنی همین از ساده کردگیم. اینجا فونکشن بلاک هست یعنی فونکشنال بلاک یعنی خواندن همین پارامتری همین الیمنت رو در نظر داره. همین تایمر است اینجا تریگر رو با فیلم اینجا چی پارامتری رو داره خوانده شد. جنراتور است چوچکا است یعنی قیمت همین فونکشن بلاک ها را شما میخونید و گشته باز می نویسید. یعنی معنی همین الیمنت هم همین دو الیمنت write و read from FB to FB همین معنی را دارد. باقی خیلی پیروز.